रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पूछेंगे मैं बताऊं? भाई वो कहते हैं कि आपके स्पॉन्सर भाग गए हैं, आप लोग थक गए इसलिए जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी ने जो पिटीशन फाइल की है उसकी हियरिंग थी और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल थी। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से आप? आज इज़हार भाई ने ये नहीं कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, वहाँ जाके कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो पिटीशन थी उसमें जो सूरत हाल में नज़र आई वो हमारे लिए बड़ी अफसोस की भी थी कि दो पार्टियां, ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध हुकूमत जिसके पास गुज़िश्ता 14-15 साल से है, और एक पार्टी MQM है जो तकरीबन 8-9 साल इस दौरान में भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है और अभी भी है, उनके साथ उनकी कोalition गवर्नमेंट है और पहले भी वो पीपल्स पार्टी और MQM साथ इत्तेहाद में हमेशा रहे हैं। तो इन दो पार्टियों ने जिस बात पर बहस की वो ये थी कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, बल्कि ये तो चाहते हैं मनसूख किए जाएं, हो ही नहीं। और जो जवाज़ ये बता रहे थे वो कानूनी एतबार से भी गलत हैं, आइनी एतबार से भी गलत हैं और जमहूरी एतबार से भी गलत हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त शहर कराची का बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त शहर तबाही के दहाने पर है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। 17 साल हो गए प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। पानी का आखिरी प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान साहब ने मुकम्मल किया था K3, उसके बाद ये सब लोग हुकूमत में रहे, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं कर सके। मास ट्रांजिट प्रोग्राम पे ये कुछ नहीं कर सके। और आपने देखा कि इज़्ज़त वाली और महफूज ट्रांसपोर्ट हमारी माओं बहनों को मैसर नहीं है। तालीम का हाल बुरा है, सेहत का हाल बुरा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के हालात आप देख लीजिए। ऐसी सारी सूरत हाल में इस शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स चाहिए। गली मोहल्लों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ऐसे में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये पार्टियां आएँ और कहें कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। इसलिए जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ रखती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी मौजूद है और सिंध हाई कोर्ट का अपना फ़ैसला भी मौजूद है। और हमारे फाजिल जो वकला हैं, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और उस्मान फ़ारूक एडवोकेट साहब, इन्होंने यही दलाइल दिए हैं। और यही हमारी जो है वो इस्तदा है कोर्ट से कि अब आप इनको भागने न दें, बल्कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की डेट इनसे यहाँ से लें। तो इन्होंने कहा ये कि जनाब डिलिमिटेशन नहीं हुई है, इन्होंने कहा कि इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए हैं। हमेशा हुकूमतों में साथ रहे और कराची के इख्तियारात छीने जाते रहे, बल्कि छीनने में ये लोग शामिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM तो इत्तेहादी थे और इख्तियारात हमारे छीने जा रहे थे। 2013 का जो एक्ट था जिसमें सब कुछ छीना गया, उसके बाद 14 महीने MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी रही। इनके गवर्नर कई साल तक उसके बाद इत्तेहादी रहे। और अब क्या पीपल्स पार्टी ने सारे कानून बदल दिए, जो MQM फिर उनकी गोद में जाके बैठ गई है और फिर इनके गवर्नर बन गए। वज़ारतों के ऊपर कराची के मैंडेट को बेच देते हैं और अब ये बल्दियाती इंतखाबात को भी बेचना चाहते हैं। किसी सूरत कराची के लोग ये डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिंध हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हैरत की बात नहीं है कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया का राज है तो जमात इस्लामी अकेली लड़ रही होती है, अवाम उसके साथ हैं, बाकी ये सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक माफिया के सपोर्टर होते हैं। हाई कोर्ट में भी हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, सड़कों पे भी हम होते हैं, नेपरा में भी हम होते हैं। इसका मतलब ये कि इन पार्टियों का इन हमारे बुनियादी इशूज़ से ताल्लुक़ ही नहीं, बल्कि ये हमें बर्बाद करने वालों के सहूलतकार हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है नाजायज़ तरीके से, नाजायज़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक नाजायज़ एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद है। अब MQM ये कहती है कि हमारा भी एक बनेगा, गोया नाजायज़ के ऊपर नाजायज़ किया जा रहा है और उनको तकर्रुर करने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी MQM से मिलती है, कहती है कि हम कराची के आवाम के लिए कवानीन बना रहे हैं। फिर MQM पीपल्स पार्टी से मिलती है, फिर ये लोग कहते हैं कि अब हम एडमिनिस्ट्रेटर MQM का आ जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हम कराची की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गोया इन्होंने एक ऐसा इकट्ठ किया हुआ है कि जिसके नतीजे में कराची अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। हम ये सिर्फ वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें मरदमशुमारी पर हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें वोटर लिस्टों पर हैं,
وہ تمام تحفظات جو ہمیں ڈیلیمیٹیشن پر ہیں، اس کے باوجود آغاز اب یہاں سے ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو، اور قوانین کے بننے کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم رجیم چینج کے بعد پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھی، اس وقت اس نے قوانین تبدیل کیوں نہیں کروائے؟ 6 مہینے ہو گئے اس بات کو، اور جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو کہیں گے کہ قوانین کا مسئلہ ہے۔ تو پھر پہلے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر الیکشن سے فرار حاصل کریں، اور خوف طاری ہو گیا ہے جماعت اسلامی کی مقبولیت کا۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت شہر کراچی کے لوگ بیتاب ہیں کہ کسی طرح الیکشن ہو اور ہم جماعت اسلامی کا میئر اور جماعت اسلامی کی پوری بلدیہ منتخب کریں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں۔ جماعت اسلامی کراچی کی ترقی کی ضامن ہے۔ جماعت اسلامی نے جب کام کیا امانت اور دیانت کے ساتھ تو الحمدللہ شہر آگے بڑھا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اس طرح ابھی جس وقت یہ کام کیا جا رہا ہے، 15 ارب روپے سے پیچ ورک کا کام ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم قانونی ذریعہ استعمال کریں گے اور پکڑیں گے ان سب ڈاکوؤں کو جو ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر ہمارے ٹیکسوں کے پیسے یہ وڈیرے ہڑپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو وہاں بھی فکس کریں گے۔ جس طرح سے یہ کرپشن کر رہے ہیں پیچ ورک کے نام پر، یہ جس طرح کی تعمیرات کر رہے ہیں، جس طرح کی اورنج لائن بنا کر انہوں نے ہمارا پیسہ ضائع کیا ہے، جس طرح سے اور ابھی ریڈ لائن کے نام پر پیسہ کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کو بھی ہم ایکسپوز کریں گے۔ انشاءاللہ اس شہر کی تعمیر و ترقی جماعت اسلامی کرے گی، عوام کے ساتھ مل کر کریں گے اور ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہم جا رہے ہیں، میں اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب وہاں پر بھی جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے، ہم نے الیکشن کمیشن کے چیف صاحب کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمیں بلائیں تاکہ ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں کہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو اس وقت بھی جماعت اسلامی گئی تھی اور کوئی نہیں گیا تھا، اور پھر الیکشن کے حوالے سے ایک جو ہے ٹائم فریم طے ہوا تھا، اور پھر جب سے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے یہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی الیکشن کروانا چاہتی ہے، کراچی کے عوام بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ پہلے ہی موجود ہے اس فیصلے کے مطابق ہی سارے جو چیزیں اب کورٹ کے سامنے آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا، جمہوریت کے مطابق ہوگا، اور کراچی کے عوام کی تمناؤں کے مطابق ہوگا، سندھ کے عوام کی تمناؤں کے مطابق ہوگا۔ میرا خیال ہے اس طرح کا ایک تو کوئی امکان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو پروسیڈنگ ہم نے دیکھی ہے اس میں کوئی ایک چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جس ڈیلیمیٹیشن کی یہ بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، یعنی انہوں نے جو کیس پیش کیا وہ بہت عجیب و غریب ہے کہ جس وقت الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کے ممبر پورے نہیں تھے، یہی بات تھی نا؟ تو بھائی پہلے فیز میں الیکشن میں حصہ کیوں لیا ایم کیو ایم نے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہیں، تو بھائی آپ نے 5 ضمنی انتخاب کیوں لڑے اس دوران میں؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ یہ جتنی باتیں کر رہے تھے خود ان کے اوپر پڑ رہی تھیں، اس لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ ووٹر لسٹیں بنانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے، یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم گئے تھے سپریم کورٹ میں 2013 میں، ایم کیو ایم نے ایک گھر میں 600 ووٹ درج کروائے ہوئے تھے، اس وقت ہم نے لڑائی لڑی تھی کراچی کے عوام کی۔ تو اس لیے جو خود یہ خرابیاں کرنے والے ہیں، یہ حکومت کے ساتھ مل کر جو کچھ عمل کر رہے ہیں، یہ خود ہی جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں انشاءاللہ بھاگنے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔